تو قائد ضلع اور امیر جماعت کابل سمیت 20 افراد کو وہاں کے لوگوں نے گرفتار کیا ہے، لیکن اوپنلی ان کے پاس کوئی ملک کے قانونی جواز نہیں ہے کہ یہ اپنی تبلیغ کر سکیں، اپنے مذہب کا پرچار کر سکیں، اپنے آپ کو ظاہر کر سکیں۔ اور مرزا طاہر احمد صاحب نے باہر لندن میں سے بیٹھ کے کلمہ تحریک دے دی تھی، جس کو ایکسیکیوٹ میں نے کیا ہوا ہے۔ سب سے پہلی گرفتاریاں جو 22 بندوں کی تھی میرے ذریعے ہوئی۔ اب آپ اس طرف آ جائیے، جو 20 افراد کابل سے پکڑے گئے، یہ بھی خبر جو ہے، یہ میں آپ سے عرض کر دوں، یہ بھی جماعت کے اپنے جو خاص انہوں نے گروپس بنائے ہوئے ہیں ان کے اندر جماعت نے خود شیئر کی ہے۔ اور جو وہاں کا مربی ہے وہ اس وقت افریقہ کے اندر جاب کر رہا ہے، افریقہ کے اندر جاب کر رہا ہے، جو افغانستان میں ان کا جماعت کا مربی ہے۔ اس کی اطلاع کے مطابق، اس کے بقول کہ امیر جماعت کابل اور جو خدام الانبیاء کی تنظیم ہے، خدام الانبیاء جو ہے یہ ذیلی تنظیم، اس کا قائد ضلع، ان کے دو قائد ہوتے ہیں، ایک قائد مجلس ہوتا ہے، اسے قائد شہر بھی کہہ سکتے ہیں، کہ جو مطلب صرف اسی شہر کے لیے، اور ایک ڈسٹرکٹ لیول کا ہوتا ہے جس کے انڈر مطلب وہ شہر بھی آتا ہے، دیگر تحصیلیں اور دوسرے جو چھوٹے قصبے گاؤں وغیرہ وہ بھی آتے ہیں، وہ قائد ضلع کہلاتا ہے۔ تو قائد ضلع اور امیر جماعت کابل سمیت 20 افراد کو وہاں کے لوگوں نے گرفتار کیا ہے۔ اب اس کے اوپر اگر میں اپنا نقطہ نظر بیان کروں تو سب سے پہلی چیز میں یہ عرض کروں گا کہ کسی ملک میں بھی، چاہے وہ پاکستان ہو، افغانستان ہو، ہندوستان ہو، سعودیہ ہو، کینیڈا ہو، انگلینڈ ہو، ان کی انتظامیہ کو پورا اختیار ہوتا ہے کہ اگر کسی کے اوپر کسی قسم کا شبہ ہے، اس کی جو مطلب ایکٹیویٹیز ہیں، جو کام کر رہا ہے، تو اس کو تحقیق کے لیے، تفتیش کے لیے وہ بلا سکتے ہیں، پکڑ سکتے ہیں، اور جرم ثابت ہو جانے پر ان کو سزا بھی دی جاتی ہے۔ اب افغانستان کے اندر جیسا کہ تاریخ سے ثابت ہے کہ وہاں مطلب کوئی ایسا دعوے دار ہو اور اس کے ماننے والے ہوں جو نبوت کا دعویٰ رکھتے ہو، ان کی وہ اجازت قطعی طور پہ۔ یہ لوگ بھی، قادیانی حضرات بھی، یہ میرے علم میں 70s سے یہ بات ہے، کیونکہ صوبہ سرحد کے جو صوبائی امیر تھے ارشاد خان، وہ میرے ہمزلف تھے، اور مطلب ان کے پاس یہ کہ میری باقاعدہ ملاقات بھی ہوئی ہے کہ جی یہ قابلی دوست ہے، یہ آئے ہوئے ہیں، جلسے پہ آئے ہوئے ہیں، یہ اجتماع پہ آئے ہوئے ہیں، ان سے میری ملاقات تک بھی ہوئی۔ تو وہاں پہ اگر کسی طریقے سے کوئی چند افغانی 100 یا 50 یا جتنے بھی، اگر یہ فیملیاں بڑھنے سے یا ان کے سلسلہ اس کو بڑھنے سے اگر ہو گئے ہوں تو کوئی بعید نہیں ہے، لیکن اوپنلی ان کے پاس کوئی ملک کے قانونی جواز نہیں ہے کہ یہ اپنی تبلیغ کر سکیں، اپنے مذہب کا پرچار کر سکیں، اپنے آپ کو ظاہر کر سکیں۔ جس طرح کہ پاکستان کے اندر قانونی طور پہ، آئینی طور پہ پابندی لگی ہوئی ہے، اس طرح وہاں پہ بھی یہ چیز ہے۔ اب جو اصل تشویش والی بات ہے وہ یہ چیز ہے کہ جہاں پہ ان کے مطلب ایک انسانیت کے ناطے ان کے رائٹس ہیں کہ یہ جو ہیں ان کی جان و مال کی حفاظت کی جائے، کیونکہ اس ملک کے یہ باشندے ہیں، تو وہاں پہ یہ چیز تو ہو سکتی ہے کہ جی آپ فلاں کام نہیں کر سکتے، وہ قانون کے دائرے میں آتا ہے، اور اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کی اس کی سزا بھگتنی پڑے گی، بالکل ٹھیک ہے۔ اس کو چاہے کوئی مانے یا نہ مانے، اس کو آپ مطلب یہ کہیں کہ جی یہ سزا جو ہے یہ سخت ہے، یہ غلط ہے، بالکل آپ کہہ سکتے ہیں، آپ کی رائے ہے، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اس ملک کی قانون کو نہیں مانتا، اس کی عدالت کو نہیں مانتا۔ یہ کوئی بھی شہری نہیں کہہ سکتا۔ جہاں پہ میں اس چیز کو اس حوالے سے کنڈیم کروں گا کہ ان کے اگر انسانی حقوق پر زد آتی ہے تو نہیں آنی چاہیے، بالکل میں اس چیز کے حق میں ہوں کہ انہیں بھی پورا حق ہے کہ بحیثیت انسان اور بحیثیت اس ملک کے شہری ہوتے ہوئے وہ پوری طرح سے وہ زندہ رہ سکے۔ ہاں اگر قانون انہیں منع کرتا ہے ان کے ملک کا کہ آپ نے یہ حرکات اور یہ بات نہیں کرنی، تو ان کو چاہیے وہ احترام کریں اس کے قانون کا۔ لیکن بدقسمتی سے یہ جو ون سائیڈڈ پراپوگنڈا چلتا ہے، اور خاص طور پہ جماعت احمدیہ کا وتیرہ ہے یہ کہ جماعت احمدیہ
पाकिस्तान और इसी तरह दीगर ममालिक जहाँ पे इनको इजाज़त नहीं है अपने मज़हब के प्रचार की, ये उस मुल्क के खिलाफ इतना ज़्यादा प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं, उस मुल्क की बैशिंग शुरू कर देते हैं कि ये नहीं समझते कि ये चीज़ जो है, ये हम किसी लिहाज से, इखलाकी लिहाज से भी नहीं करनी चाहिए और कानूनी लिहाज से भी नहीं। पाकिस्तान के अंदर आपके शहरी जो हैं, पाकिस्तान के जो अहमदी कहलाते हैं, उन पर लाजिम है कि वो पाकिस्तान के कानून का, आइन का एहतराम करें। इसी तरह अफगानिस्तान हो या कोई मुल्क हो, उसके अंदर अगर कोई अहमदी है तो उस पर लाजिम है कि वो अपने मुल्क के कानून का, आइन का है। आपको कानून पसंद नहीं है, आपको कानून से शिकायत हैं, आपको कानून से गिले शिकवे हैं, वहां एक तरीकाकार है, चाहे आप पसंद करते हैं या नहीं करते, आप वो तरीकाकार इख्तियार करें, बाकायदा तौर पे इस मामले को उठा के अदालत में ले जाएं, बताएं कि जी मुझे गलत सजा दी गई, बताएं जी ये सजा जो है ये फलां चीज के खिलाफ है, मेरे फलां इंसानी हकूक के खिलाफ है, मेरा ये फलां राइट जो है वो क्रश हो रहा है, बिल्कुल ठीक है, आप जा सकते। लेकिन बाहर बैठ के मसरूर साहब का अपने लोगों को उकसाना कि आप इस चीज को तस्लीम न करें, इसकी मिसाल मैं आपको दे देता हूं, चूंकि मैं खुद इन्वॉल्व रहा हूं, अपने हाथों से मैंने, मतलब ये जब मैं इस जमात के अंदर था तो अकीदत के अंदर, और जैसे अतात कहते हैं, ये जो अंधी अतात है, उसके तहत मैंने भी ये हरकतें की। मिसाल दे देता हूं इसकी, कि मिर्जा ताहिर अहमद ने कलमा तहरीक भेजी थी, ये 80s की बात है। अब आप ये देखें कि कानून ये कह रहा है, पाकिस्तान का आइन ये कह रहा है कि अहमदी हजरात, ये कलमा जो है ये मुसलमानों का कलमा है और अहमदी मुसलमान नहीं है। अब दो चीजें ये ज़हन में रहनी चाहिए कि आप बेशक अपने आप को कहें कि हम मुसलमान हैं, आप बेशक ये कहें कि हम पे ये जुल्म है कि हमें गैर मुस्लिम कहा गया, लेकिन पाकिस्तान के अगर आइन ने ये चीज जो है वो डिक्लेयर कर दी है, आपको पास एक आईनी और अदालती इख्तियार है कि आप इस चीज को लेके इसको चैलेंज कर दें, लेकिन आपको कोई हक नहीं है, आप मुजरिम होंगे, आप उस मुल्क के दुश्मन होंगे अगर आप ये कहें कि मैं इसके कानून को, इसके आइन को नहीं मानता। और मिर्जा ताहिर अहमद साहब ने बाहर लंदन में से बैठ के कलमा तहरीक भेजी थी, जिसको एक्सिक्यूट मैंने किया हुआ है। सबसे पहली गिरफ्तारियां जो 22 बंदों की थी मेरे जरिए हुई, उसके बाद बाकायदा तौर पे प्लानिंग के तहत ये सारी गिरफ्तारियां दी गई। ये क्या था? ये मुल्क के खिलाफ आप एक किस्म की बगावत कर रहे हैं। मसरूर खुद तो शीशे के घर में बैठे, खुद तो आप लंदन में बैठे हुए हैं कि आप पे पाकिस्तानी कानून जो है आपको पकड़ जकड़ नहीं सकता, लेकिन वो जो गरीब आपके लोग हैं वहां पर, उनकी जिंदगी आपने दाव पे लगाई हुई है, और वो अकीदत के तहत, वो अपनी जहालत के तहत कि जी हम खलीफा के हुक्म की नाफरमानी नहीं कर सकते, हम क्या करें, वो आपकी बात मानते हैं तब मरते हैं, और अगर वो अपने आप का इजहार करते हैं तो तब मरते हैं। ना वो जिंदों में है ना वो मुर्दों में। इस चीज को सोचना चाहिए, इस चीज को समझना चाहिए मसरूर को कि वो अपनी कौम के लिए, देखें लीडर वो होता है, ये आम सी कहानियां हैं, हमने स्कूलों कॉलेजों में भी पढ़ी हैं, बड़ों से भी सुनी है कि एक बैरी जहाज जा रहा था, उस समुद्र में तूफान आ गया, जहाज डूबने लगा, तो कप्तान जो था वो आखिर वक्त तक खड़ा रहा, उसने कहा मैं ये जहाज नहीं छोड़ूंगा जब तक कि हर एक मेरा पैसेंजर मुसाफिर जो है वो कश्ती पे सवार होकर अपनी जान न बचा ले, और हत्ता कि वो उसी जहाज के साथ ही डूब गए। ये लीडर होते हैं। ये चीजें आप बेशक इसे मोटिवेशनल स्टोरी कह लें, आप लोग अपने लोगों के लिए क्या कर रहे हैं? अगर आप अपनी रोजमर्रा की एक्टिविटीज देखें, आपने सलीमुद्दीन के लिए बाकायदा तौर पे एम्बेसीज को आप फोन करते हैं, उनके जरिए पूरा तहफ़्फ़ुज़ उनको मिलता है, जिस मुल्क का वीजा चाहिए हो वो भी मिलता है, फर्स्ट क्लास की टिकट्स मिलती हैं, बीवी बच्चों समेत वो ट्रैवल करते हैं, और आप उनको कहते हैं ये अल्लाह की राह में हिजरत कर। और एक गरीब आदमी, आपका रिश्तेदार अगर अफ्रीका के अंदर वो मारा जाता है डाकुओं के हाथों, बकौल आपके, गो के अपनी चपकलश अंदर की, और आप उसके ऊपर खुतबा देते हैं और यूं बातें करते हैं, लेकिन एक आम अहमदी जो बड़ा मुखलिस है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन वो सिर्फ इस चीज पे है कि मैं अपने इस ईमान से नहीं टलूंगा, मैं जो हूं मैं अहमदी हूं, और अपनी जान दे देता है, तो उसका आप जिक्र तक नहीं करते। हालांकि आपके उस रिश्तेदार और आपके बड़े से बड़े आपके किसी खलीफा से भी उसका मुकाम मेरी नजर में ऊंचा है आम अहमदी। ये चीज मतलब यहाँ पे मैं आम अहमदियों से भी अर्ज करूंगा कि देखें, बात सुने, अपने आप को पहचानें, अपनी आंखें खोलें। ये जो अतात है ना, ये अतात नहीं है जिसे आप अतात कहते हैं, ये गुलामी है, ये जहालत है। अल्लाह ताला तो कुरान में कहता है कि अंधों बैरों की तरह मेरी आयात पे ना गिरा करो, इस पे भी गौर व फिक्र किया करो।
और आप लोग आम अहमदी को आंखें खोलनी होंगी, उसको इन चीजों को देखना होगा। और मुझे पता है बहुत से लोग सवाल करते हैं, अच्छा जी हम कहाँ जाएं, निकल के तो किधर जाएं, ये करें वो करें। देखिए बात सुने, ये एक बात की चीजें हैं। सबसे पहले उस पॉइंट को समझ ले कि जो आप काम कर रहे हैं क्या अकॉर्डिंग टू कुरान कर रहे हैं, क्या अल्लाह ताला ने इस चीज का हुक्म दिया हुआ है। अगर तो दिया हुआ है देन यू हैव ऑल द जस्टिफिकेशन। और अगर ये चीज नहीं दी हुई तो इंसान की अताअत के लिए इंसान के हाथों अपनी जिंदगी अपनी जान फरोख्त करना कहीं पे भी नहीं। कुरान सिर्फ और सिर्फ इंसान को यह कहता है कि तुम्हारी जिंदगी का मालिक, तुम्हारी जानों का वारिस तुम्हारा अल्लाह है, तुम उसके हाथ फरोख्त कर सकते हो किसी इंसान। ये जो बैत वैत आप करते हैं, नो, इट्स एब्सोल्युटली नॉन कुरानिक। सो अहमदी हजरात इस चीज पे गौर करें। मैं मतलब इस चीज के ऊपर आऊंगा कि अगर अहमदी वो कादियानी पकड़े गए हैं, ठीक है, आप कानून के मुल्क के कानून के तहत उनके ऊपर मुकदमा चलाएं, लेकिन उनसे ये कहना कि तुम्हारी जान बख्शी सिर्फ इसी सूरत में होगी कि तुम कादियानी छोड़ दो, दैट इज रॉन्ग। ये नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, उनका रखना चाहते हैं वो रखें, लेकिन अगर आप कहते हैं कि वो इस तरह प्रैक्टिस नहीं कर सकते, खुले बंदो इसकी नहीं कर सकते, उन्हें उसकी पाबंदी करनी चाहिए। सो कानून का एहतराम जो है, चाहे आपको पसंद हो या ना हो, उसका एहतराम लाजिम है, या फिर वो जगह छोड़ जाइए, सिंपल इज दैट। सो ये चीज फारूक मैं कह सकता हूँ दोनों तरफ के लिए कि उनको कानून का और दूसरे के इंसानी हकूक का एहतराम और पास करना